السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alors اليوم ان شاء الله غادي نخدموا لا بارتي الثانية في لا كونسوماسيون دو لا ماتيير اورغانيك اي فلو دينيرجي. كوم رابيل الحصة اللي فاتت قلنا بلي عندنا دو تيب دورغانيزم، عندنا لي زورغانيزم اوتوتروف وعندنا لي زورغانيزم هيتيروتروف. L'autotrophe, هما اللي تيديروا لنا لا برودكسيون دو لا ماتيير اورغانيك و ils consomment la matière minérale. Les organismes hétérotrophes, ils consomment de la matière organique, d'accord? Donc ils consomment les glucides, ok? وهاد قلنا الجلوسيد ملي تيوصل لا سيلول il peut يعني يمشي في deux voies, soit voie anaérobique ou bien voie aérobique. Voie aérobique قلنا هي la voie اللي فيها la présence d'oxygène, d'accord? Alors que l'anaérobique ما فيهاش l'oxygène. Alors قلنا الوقيته اللي كيكون عندنا لو غلوكوز في لا سيلول كيكون فواحد لو سيتوبلازم كي ديبورفو d'organique اللي سميتو l'hyaloplasme, d'accord? وتما il va subir واحد la réaction ce qu'on appelle la glycolyse, d'accord? Donc aujourd'hui on va s'intéresser beaucoup plus par la glycolyse, c'est-à-dire la transformation du glucose en acide pyruvique. Donc, on va s'intéresser par la glycolyse. L'ignéhia, c'est la transformation du glucose en acide pyruvique. Donc on va s'intéresser لهاد لا بارتي هادي باش ما يكونوش عندنا بزاف لي زانفورماسيون ونحاولوا نهتموا بها هي مزيان ونضبطوها, داكوغ. دونك هاد لا ترانسفورماسيون هادو راه تتكون plusieurs, elle est composée par plusieurs étapes. Alors j'essaie de vous expliquer en arabe et en français باش الناس اللي شويه عندهم فرونسي un petit peu صعيبه وما كيفهموهاش يحاولوا يفهموا بالدارجه. دونك اول ايتاب اللي تدار دونك عندنا لو C6H12O6 اللي هو لو غلوكوز. اول حاجه تطرى ليه سي كو تجي واحد لا موليكول اللي سميتها l'ATP اللي هي الاسم ديالها سي l'adénosine triphosphate, c'est une molécule énergétique. Donc, سميتها l'adénosine triphosphate. Donc, فيها 3 molécules ديال phosphate. D'accord? C'est une molécule هي adénosine ولاصقين فيها 3 ديال les molécules ديال الفوسفات. D'accord? Donc, هاد l'ATP تجي تدير pour يعني هي تتعاون pour la dégradation ديال هاد لو غلوكوز هذا. دونك ملي تتعاون تتليبيري سكون ابل l'ADP plus PI, c'est phosphate inorganique. و l'ADP c'est quoi? c'est l'adénosine نفس la molécule ولكن ديفوسفات ولاو غير جوج لي موليكول ديال الفوسفات. دونك l'adénosine diphosphate. D'accord? Pourquoi? حيتاش دارت une dégradation كتعاون في la dégradation ديال le glucose. Donc هاد l'étape هادي ديال la dégradation de l'ATP en ADP plus PI plus énergie libérée كنسميوها l'hydrolyse. On les appelle l'hydrolyse. L'hydrolyse. D'accord? Donc, هنا تتكون عندنا normalement تيكونوا عندنا deux molécules d'ATP اللي تيعطيونا deux molécules d'ADP plus PI. D'accord? Donc قلنا الفرق ما بين ATP et ADP c'est que بجوج بهم فيهم une molécule adénosine وحده فيها 3 molécules de phosphate وحده فيها que 2 molécules de phosphate. D'accord? Donc هنا اشنو تيطرا هاد لو بي اي هذا
وهاد لو بي اي هذا دونك غادي نديرها لكم باوتر كولور. دونك هاد البي اي هذا وهاد لو بي اي هذا تيمشيو تيلصقوا لينا هنايا. داكوغ. دونك تيعطيونا واحد لا موليكول فيها 6 ديال لي موليكول الكربون. داكوغ. ولاصق فيهم موليكول فوسفات من هنا وموليكول فوسفات من هنا. هاد الموليكول هادي ما تتبقاش سميتها الجلوكوز مي سميتها فركتوز دي فوسفات. داكوغ. فركتوز دي فوسفات. دونك هاد لو فركتوز دي فوسفات دونك دي فوسفات يعني دو موليكول دو فوسفات حتى هو il va subir une dégradation. دونك تدخل واحد لانزيم هي اللي تديغرادي. كيفاش تديغرادي؟ دونك تشدو تتقسمو هكا تتقسمهم. داكوغ. دونك يولوا عندنا 3 molécules de carbone avec phosphate et 3 molécules de carbone avec phosphate. Donc 1 2 3 phosphate 2 3 et phosphate. D'accord? Donc نفس les étapes اللي غيطراو لهاد الموليكول هما اللي غيطراو لهادي. دونك on va s'intéresser لوحده فيهم. داكوغ. دونك غادي نجيو نديروها هنايا. دونك عندنا هاد 3 molécules avec phosphate. شنو تيطرا ليها؟ دونك تجي واحد Na D+, d'accord, ou تعطي Na DH H+, d'accord. Donc هنا elle a pris واحد 2 molécules d'hydrogène اللي كنسميوها la déshydrogénation. Donc خدات 2 molécules d'hydrogène. وen même temps دخل عندنا واحد le phosphate inorganique باش تولي عندنا une molécule qui est comme ça. D'accord. Donc هاد la molécule هادي حتى هي il va subir une autre transformation. شنو هي؟ تجي une molécule d'ADP plus le phosphate inorganique. Donc l'ADP c'est l'adénosine diphosphate pour libérer l'ATP. Donc là normalement تيجيو جوج ADP plus PI et ATP pour qu'en fin de compte تعطينا quoi? L'acide pyruvique. Donc la question qui se pose, فين مشاو هاد les 2 molécules de phosphate? C'est normal. هادي هاد la molécule هي هادي وهادي هي هادي. داكشي علاش ولات عندنا واحد لا ستركتور جديده اللي هي que c'est 3. C'est l'acide pyruvique. Donc je vais répéter comme ça. نعاود نشرح لكم ou vous maîtrisez هادشي. Donc la glycolyse c'est la transformation du glucose en acide pyruvique. Donc le glucose اول حاجه تدخل عليه deux molécules تدخلوا عليه 2 molécules d'ATP qui libèrent l'ADP plus PI le phosphate inorganique كيمشيو هاد les deux تلصقوا في الجلوكوز pour donner ce qu'on appelle le fructose diphosphate. تجي une enzyme qui dégrade هذاك le fructose diphosphate en 2 يعني تتقسموا تيعطينا 2 molécules identiques فيهم C3PI. هاد C3PI كتدخل عليها ال NAD+ NADH+. en même temps تيدخل PI باش تيعمر لينا هاد البلاصه هادي. دونك تتولي عندنا PI 3 molécules de carbone PI. après تيجيو دي molécules de ADP تياخدو PI تيجيو جوج
تياخدوا PI من هنا تياخدوا PI من هنا et il libère ce qu'on appelle l'ATP 2 ATP pour en fin de compte يعطيونا ce qu'on appelle l'acide pyruvique. D'accord? Donc هنا si on veut voir si on veut résumer le bilan énergétique de la glucose, donc le bilan énergétique de la glycolyse, de la glycolyse, c'est quoi? C'est 2 NADH H+. علاش 2 حيت حنا هنا خدمنا غير بوحده alors que l'autre حتى هي elle va subir la même chose. D'accord? Donc c'est 2 NADH H+, et quoi d'autre? Et 2 ATP. D'accord? علاش 2 ATP حيت هنا في الاول خدمنا ب ATP ها هما جوج. d'accord? alors que هنا il va libérer جوج هنايا وجوج ديال الاخرى هي 4. il a درنا 4 moins 2 c'est 2 ATP. d'accord? donc الحاجه اللي خاصنا نعقلوا عليها c'est la réaction de la glycolyse. وغادي نبداو عندنا لو جلوكوز هو الاول غادي نحطوه سي C6 H12 O6 وغنديرو اون فليش هكا ونشوفو اشنو تيعطينا لو جلوكوز. قلنا في الاخر تيعطينا 2 acides pyruviques. donc la formule chimique ديال les acides pyruviques c'est كنديرو جوج c'est CH3 COH. donc هذه c'est la formule chimique ديال l'acide pyruvique وحنا حيت عندنا جوج. d'accord? et هنا في le bilan énergétique عندنا 2 NADH+, 2 NADH pardon H+ et 2 ATP. donc شنو هي donc هذه اللي تتخرج لنا في الاخر c'est 2 NADH H+. شكون اللي تعطينا هاد لا موليكول c'est 2 NAD+. و on a une libération ديال 2 ATP اللي تعطينا هذه c'est 2 ADP plus 2 PI. donc هذه هي la réaction de la glycolyse pardon. donc j'espère que vous avez bien compris la partie هذه. pour la vidéo prochaine on va parler les deux voies métaboliques de l'acide pyruvique. est-ce que elle va suivre la voie métabolique aérobique, la présence d'oxygène, ou la voie métabolique anaérobique, c'est-à-dire en absence d'oxygène. Ou bien autrement dit, est-ce que c'est la respiration cellulaire ou bien la fermentation. Donc n'oubliez pas de partager la vidéo avec les collègues d'Ialcom et j'espère vraiment que تكونوا فهمتوا la partie اللي درنا اليوم. Bonne chance.